Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubawo. Qur'ana kalambawo. Qur'ana fobagawo. Ngo sunna fobagawo. Silameya demebawo. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu kofe ambe kishi ani namaka ala karaka sallallahu alaihi wasallam kuma damnena ambe haketo nyini gali kalaw fe albi dongo do nyini gali koni abekana karamogo fana beka asegu ke nga dongo do nyini gali kura obe faraka atobetu ni Allah subhanahu ma doni jabi bina se abema insha Allah ambe ambulo do nyini gali bana konnana bisigi ñinigal folo mi ni ambe boni oye o tigila mo ko nafla seri mi mbeke safo kofe yala jo hake mbeke akonnana anga jamana fan chamana oye tan ani sabay ako yala hake be mini mabsega akega chani ni wa walma dan sigili mi fleni o sabatara ka bo alakira yorode sallallahu alaihi wasallam alaka mbe sobam suŋalo nafila seli joko hakɛ tɛ yen kɔrɔfɔ kɛnɛma na k'i b'a fɔ ko ala kɛra ye dansigi kɛ ni o ye k'a fɔ k'a man ka tɛmɛ nin kan ka da mun kan hadisa bɛ k'a fɔ ko ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam dɔ nana k'a ɲininka sufɛ nafila seli koɲɛ na ala kɛra ye jaabi di sallallahu alaihi wa sallam a ko salatu layli mathna mathna sufɛ nafila seli ko jɔko fila fila don ni siranna k'a fɔ fajiri kɛnɛ bɛna ci k'i ka wituru kɛ jɔko kelen ye ni hadisa mun ni alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam hadisa in ye kumakan de ye a bɛ fɔ mun ma ko alhadithul qawli hadisa mun ni alakira ka kumakan don dɔnnikɛlaw ko ne kira ye kumakan fɔ a mantonw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn mun fɔla kumakan in kɔnɔ ko o ye o ta ye o la sunkalo don sunkalo tɛ nafila seli su kɔnɔ fila fila don wituru bɛ kɛ k'a datugu nka fila fila joli don alakira ma hakɛ fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam hadisa mun bɛ Aishatu ka hadisa la k'a fɔ ko sunkalo don sunkalo tɛ o alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma dɔ fara jɔko 11 na su nafila seli la fɔcogo wɛrɛ la 13 o hadisa in dɔnnikɛlaw ko faamu wɛrɛ b'o la mun tɛ jɔko hakɛ dansigili ye faamu duman b'o la ko ne o hadisa in lajɛ i b'a sɔrɔ ko Aishatu bɛ alakira ka seli mankutu ko n'a y'i jɔ a bɛ jɔ janya fo i bɛ kaba a ka jɔ janya la n'a taara kimiriminɛ fana la a bɛ kimiriminɛ janya fo i bɛ kaba kimiriminɛ janya la n'a taara tenturu la k'a bɛ tenturu fana janya fo i bɛ kila fo i bɛ kabakoya a janya la o kɔrɔ ye alakira ka seli cogo la sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ seli janya sababu la sunkalo don sunkalo tɛ o a mana cɛya bolo cogo cogo a tɛ tɛmɛ jɔko 11 kan hadisa mun ye 13 fɔ o 13 in na dɔnnikɛlaw ko hadisa wɛrɛ mun bɛ yen n'o ko yanni kira ka nafila seli jɔjan daminɛ k'a tun bɛ jɔko fila fɛgɛman dɔ seli o ko n'i ye o jɔko fila fɛgɛman in fara 11 kan k'o de b'a kɛ 13 ye o la an bɔla o 12 ni 13 kɔnɔna la o la hadisa bɛ yɔrɔ jumɛn la Aishatu y'a fɔli mun kɛ ko kira tun tɛ fɛn fara a kan ɲala kira tun tɛ fɛn fara a kan o kɔrɔ de ye ko fɛn man kan ka fara a kan wa dɔnnikɛlaw ko la a kɔrɔ tɛ o ye a kɔrɔ ye jumɛn ye kira yɛrɛ se tun ye nin de ye a ka jɔ janya kojugu fɛ ka d'a kan hadisa wɛrɛ bɛ yen ko alakira tun bɛ jɔko 5 seli don dɔ su fɛ o kɔrɔ ye jɔ mana janya a bolo cogo o cogo a tɛ tɛmɛ jɔko 5 kan o hadisaw bɛ yen kelen hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ 7 seli fo ka se 9 ma n'a cɛyala cogo o cogo 11 a tun tɛ tɛmɛ o kan fajiri kɛnɛ tun b'a sɔrɔ o de la o la
hadisa o hadisa te dansigi ke jo hakela nga hadisa be kira la ke kawalde fa sallallahu alaihi wasallam don galo ba fola koni ala kira ka keta anaka fota no fora nyogon ko fal qawlu li ummatihi aka kuma kan o de amanton tay nako shufa seli jogo fla fly ama haka fo o bajira ka fo ko haketa fla la ayra tan kilin ka matama o kan o ya reka la halaya de mun fola o ya manton de tay mona na ya soro fla tun kan ga dan tan kilin de la amanga yele o sanfe atume wajibi ala kraka mun nya nyini nga shufa na fla seli konya na ka fatiye ko bo fla fo ki setan kilima ngani ala kra mo fo o tigi tala te o chogola o tala fla ke ga teme tan kilinga ka sura dumba ga teme tan kilinga jonya bla flila ala kra de abla flila kra don tem mo bla flila o do ko so don galo ka qaida do be o ba fo ko tarkul istifsal fi hikayat al hali ma qiyam al ihtimali yunazzal manzilat al umum wa yuhsin bihi al istidlal fem be ne wala li kanga bo akono ne wala li make ala fa fola ka dan yoro dola kwame o ke fen yere kelenye wabsi ka ke dalu fanai na soro ko fla ntume dan hake dola mana ke chugo dame fla law anne hake dole tume amanka o sago nyinyali kelat ma nyininga atme jabidi ngane nyinyali kela ma nyininga ala refana ma jabidi ka dansiki kala abeto fla hake mu mana nogaima abeto oreka ma ayela salafu temelon dawla ka fo ulu dot me joko binani de seli ina fa imam malik rahimahullah ala kraka mislila imam malik it me joko binan de seli sunolo konnala amet tantan ke mona alet me binan de seli ola mu mana nogaya muma ibo ta ko ke ola hadisa mu yetan kelen fo abe jojjen ya de fo o jojjen ni be fe ko famu ala kraka seli chugo laja dron hadisa wara be ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam aka shufen nafla seli joko kelena ko atme bakara ani ali imran ani nisa'u ko ala kira mo kalan joko kelena nakla allah sura ko allahu akbar ka tarukula bakara e ko jate juzu fla ani doni hizbu kelen ni ko kibo kala iman teli masma minti tanduru okora hizbun nani ani doni suratu bakara e oye minti tanduru nani o tere keleya o ter toyib bakara ke oye ali imran o tobo o fana ke aka minti bisabay nisa'u o fana chogoyala hal ni aya jate damma changa akaja o fana ke minti binani ani dure erkele minti bisaba an minti binan duru o fla fara nyogonka ake fla ani klein fla ni klein ni jogo kelen ke fla ni klein hal na fara ko almam klala safo sellesh na ka ko allahu akbar ka damne jogo kelen fla ni klein e ka jate ka tase fajiri kena chilima jolwa kono ebe jogo joli soro abe tamboa de sunya tana ere orko so don gela ko nime ala kira ka kolo geleya de fo ala batola mo meni suran saba kala ko ka kla ka joko tan soro seli kono o ya chamon badande fo nene watila abse ka ke wa kira ere fana akolo tunga gele batola non tan nin kala ni ambulo telia ere la ka suran saba kala na telia le bolo chogo fla walma saba ale wera la saba ere tsika kala ngaba kalat mo kala jogo kelena on nafla ko tige jogo tanseli ne ko kala ine ka ke tande sigata la ita don fe mu yeredo o bina fa don gela do ka kuma kam ibn hazim ko nebe safal marwa munumunu ko safal marwa munumunu tola la ko turu kelende
fo i ka segin ka na sɔfa n'i bɔra sɔfa i bɛ taa maruwa ka segin ka na sɔfa dɔnnikɛla dɔ ka kumakan b'an ma k'a fɔ k'a ma heji de k'o de kosɔn k'a ye nin fɔ quoi ko n'a tun heji la k'a tun tɛ nin fɔ o cogo kelen fana don ala kɛra ka seli cogoya ni mɔgɔ mun b'a kɛ i tɛ sɔn ka nin fɔ k'i ka jogo 10 sɔrɔ su kɔnɔna la i tɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔ mun bɛ yen n'i bɛ hali iziw 2 kalan jogo kelen na su kɔnɔna la i tɛ se ka jogo 10 sɔrɔ ala kɛra tun bɛ 10 sɔrɔ o bɛ kɛra ka kologɛlɛya de jira o de kama hadisa in laɲini tɛ ka dansigi kɛ k'i kana tɛmɛ 10 kan nka sufɛ nafila seli 2 don n'i mun sɔrɔ o la o ye gɛrisigɛ ye wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali filanan tigi o ko ale ka ɲininkali bɛ taamaden de ka koɲɛ na sunkalo kɔnɔna na a ko kuma jumɛn a bɛ bɛn taamaden ye i ka sun bila ani furancɛ jumɛn kɔnɔna na n'i ye distance joli bila a bɛnnen no taamaden ye i ka sun bila nin ye ale ka ɲininkali ye. mɔgɔ mun bɛ taama sira kan a ka sun bilali o dɛnnen don fɛn damadɔ la fɔlɔ a bɛ taama kɛla ka bɔ a siginɔ na ka taa yɔrɔ mun na a k'a sɔrɔ o furancɛ a bɛ kilo 82 bɔ kelen a filanan a k'a sɔrɔ a bɛ bɔla taama mun na ala ko ta taama tɛ fila a sabanan a k'a sɔrɔ taama in kun tɛ a bolo ka se ka fɛɛrɛ kɛ ala ka diinɛ la o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ an ka ta kɔnɛlaka dɔ kan kɔnɛkɛ dɔ ka don kɔɲɔso la sunkalo fɛ sunko bɛ yen ale y'a ye k'a fɔ ko a tɛna se ka fɛrɛ a ka damu ma sunkalo kɔnɔna la a ye taama karaba ka taa yɔrɔ dɔ la walasa sariya ka nɔgɔya mun dilen na taamaden ma ale k'o sɔrɔ an b'a fɔ k'i ta mun filɛ nin ye tatabon le rukhsa o ye ka sariya ka nɔgɔya bɛlɛn de ye e tɛ sun bila dɛ i b'a sun nin de kɔrɔ ye ko nin saritiw ka sɔrɔ a la taama ka kɛ furancɛ ye mun bɛ kilo 82 bɔ kelen a kana kɛ ala kota taama ye ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko mɔgɔ tɛ dɛmɛ ala kota sira kan ni sariya ka nɔgɔya ye sariya ye nɔgɔya di fɛn mun na i tɛ dɛmɛ ala kota sira kan n'o ye o de kosɔn mɔgɔ min bɛ ala kota sira kan a tɛ baya a ka seli kɛ 2 ye o kɔfɛ taama in kana kɛ tahayulan ka se ka jan da ka fɛɛrɛ da ala ka diinɛ sariya dɔ la walasa k'i ka laɲini dɔ sɔrɔ donc n'o don a tɛ jɛn di a ma mun y'a ka suntigɛ daminɛli ye n'a bɔra dugu so kɔfɛ a bɛ suntigɛ yen de nka n'a y'a sɔrɔ sini sɔgɔma ale bɛ taama k'a fɔ ko ayi ko ne tɛ sun bi ka d'a kan sini bɛ voyage o tɛ kɛ dɛ a bɛ sun ka sun ŋɛniɲɛ siri ka sun daminɛ n'a bɔra dugu kɔfɛ waati mun na i n'a fɔ alakira ye mun ɲɔgɔn kɛ sallallahu alaihi wa sallam alakira sela usfan a ye sun tigɛ o kama dɔnnikɛlaw ko ni taamaden fana bɔra dugu kɔfɛ waati mun na a b'a ka sun tigɛ o yɔrɔ de la nka n'a fana tola sun na basi foyi t'a la alakira sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ taama sira fɛ sahabaw ko dɔw b'an na minnu sunnen don dɔw b'an na fana minnu kɛlen don ka sun tigɛ sundɔlaw ma sundɔbaliw jalaki sundɔbaliw fana ma sundɔlaw jalaki bɛɛ tola i t'a kan alakira ye taama dɔw kɛ tan ni cogo in na sallallahu alaihi wa sallam o de kama sun bilali tɛ wajibi nɔgɔya mun don ne sariya b'a d'i ma a b'a d'i ma ne ni sartu 3 ye a ka kilo 82 bɔ a tɛ fɔ ko fɔ n'i sela kilo 82 o tɛ dɛ e taatɔ don misaliya bolo ma Buguni yanni Buguni ye kilo 150 ye ne bɛ fɛ ka sun bila n'i sela Senu o ye Bamakɔ kɔfɛla i bɛ se k'i ka sun bila o y'a bannen nka n'i yɛrɛ bɛ to sun na a bɛ segin ka taa e yɛrɛ de ma nka sariya bɛ jɛn d'i ma o ye kilomɛtiri ko ye a n'a bilayɔrɔ ko sartu wɛrɛ mun bɛ yen a kana kɛ ala kota taama ye a sartu sabanan a kana kɛ fɛɛrɛ sirili ye ala ka sariya la i bɛ fɛ ka sun bila jagoya fana ye taama dɔ ŋɛniɲɛ siri jagoya walasa ka se ka sun bila o kɔnɔna la nɔgɔya ka di ma ko n bɛ taama de la ka sɔrɔ e dun ka ŋɛniɲɛ de ye ka se ka
yani sun bilali ɲɛ sɔrɔ ka fɛrɛ ko wɛrɛ ma n'o kɛla o tigilamɔgɔ sariya tɛ jɛn d'a ma k'a bila ka d'a kan a b'a la ka jan da Ala ka sariya ɲɛma Ala k'an bɛn sababa ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali sabanan tigi o bɛ lahala fila kan. Maa min n'i tora sun na sunkalo tile fɛ ni i nu nana ci ka joli bɔ a la, joli caman bɔnna. A lahala filanan mɔgɔ min n'a tora sun na lahala dɔ nana kɛ a la i n'a fɔ bana, a nana fɔɔnɔ, yala ko nin tigilamɔgɔ fila ka sun kiti bɛ di? Mɔgɔ min nun cila k'a to sun na a ka sun ma tiɲɛ, joli bɔla i la hali accident sira fɛ i ka sun ma tiɲɛ, fo n'i yɛrɛ de y'a dɔn k'a fɔ joli min bɔla n na a bɛ n dɛsɛ sun na fo n ka dumuni kɛ walima fo n ka min, i y'a tigɛ ka da o kan baasi t'o la. Nka k'a fɔ joli jalan bɔla e y'a dɔn i bɛ se ka sun kun, i bɛ ka sun kun baasi foyi t'a la, nun cili tɛ ka sun tiɲɛ. Fɔnɔ fana bɔli n'i ma dabɔ a kama k'i yɛrɛ fɔnɔ foyi tɛ i ka sun na. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ furudimi bɛ dɔw la n'o ye fɛn dɔw dun suguri la walima n'o mɛnna tɛ ka sɔrɔ ma dumuni kɛ, dumuni min b'o kɔnɔ o bɛ bɔ fɔnɔ sira fɛ. Ni fɔnɔla k'i to sun na baasi t'a la. Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min fɔnɔ bɛ yen n'a ye mɔgɔ min kan minɛ ka bɔ a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i sago tɛ k'o ka sun ma tiɲɛ, jurusara t'o kan. Nka ni mun y'a yɛrɛ la fɔnɔ k'o de ka sun tiɲɛna, jurusara b'o kan. N'i y'a dabɔ a kama k'i yɛrɛ la fɔnɔ a bɛ fɔ k'i k'i yɛrɛ minɛ a don tile bɛɛ la fo ka tile bin, wa sunkalo mana ban i bɛ sɔrɔ i bɛ tila k'a tile kelen fana sara. Nka ni fɔnɔ y'i la kɛɲɛ sariya la foyi t'i k'a la. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ala tɛ fɛn doni da jɔn kunna f'a k'a sɔrɔ mun bɛ se kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ tugu o la, o tigilamɔgɔ ko yala furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo tilefɛla kɔnɔna na, yala k'a bɛ bɛn i ka furuɲɔgɔn musoman ka sumusumu wa, walima ka bolakaran kɛ a fɛ sunkalo tilefɛla la? Nin y'ale ka ɲininkali ye. Ka i furuɲɔgɔn sumusumu ka embrasser k'i to sun na baasi t'a kɛli la n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ la. Aishatu ko Alakira tun kɛla sallallahu alaihi wasallam a b'a furumuso dɔ embrasser a taatɔ la seliyɔrɔ la k'a sɔrɔ a sunnen don, ko nka k'an ni kira tɛ kelen ye, kira bɛ s'a yɛrɛ la cogoya min na k'an tɛ s'a yɛrɛ la ten. O kama i kana i yɛrɛ bila farati la, o ye o fanfɛla ye. Mun ye ka bololakaran wɛrɛ kɛ ni a ye mun bɛ taa kɛ damunta ye a farikolo la, o ye waliya ye mun kɔnnen don k'i to sun na. A tɛ sun tiɲɛ fo n'a ye lahawaji bɔ i la. N'a ye lahawaji bɔ i la kɔni, o kɔni o ye ka sun tiɲɛni de ye. I b'i yɛrɛ minɛ, sunkalo bɛ ban i b'a tile kelen sara. A kɔrɔfɔ dɔ la i bɛ kɛfara fana bɔ ka fara a kan. O ni kafoɲɔgɔnya olu y'a bɛɛ kɛ kelen ye. Nka dɔ ko la i bɛ tile kelen dɔrɔn sara, kɛfara t'i kan, i bɛ juru min sɔrɔ. N'a ma lahawaji bɔ i la a kɔnnen don ka d'a kan a b'i ka sun baraji nagasi. Munna Alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa kursi mun bɛ yen ni Alahu Taala ko la ko ale Ala de ta ye sun ye a bɛ jɔn sara la, o hadisa in kɔnɔna la Ala ko jɔn bɛ a ni dɔngɔ to ye ale Ala kama. Damunta ye furu ɲɔgɔn na hali ni dilanko tɛ ni dɔngɔ dɔ don, o toli Ala kama o de b'a to i ka sun baraji bɛ dafa i ye. Nka sun kɔni tɛ tiɲɛ ni a kɛli ye fo n'a ye lahawaji bɔ i la. N'a ye lahawaji bɔ i la o kɔni o ye sun tiɲɛni de ye. Sunkalo mana ban i b'a tile kelen sara. Kɛfara ko kuma fila b'o la dɔnnikɛlaw yɔrɔ. Ala k'an bɛn sababa ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkalikɛla tigi ko nin ye ale balima dɔ de ye. A bɛ san caman bɔ ka na se ɲina sunkalo ma a tɛ sun fiyewu. Nka fɛn min ye silamɛya farida tɔw ye, ni seli b'o la, ni jakaw b'o la, ani ka taa se silamɛya jɔsen wɛrɛ tɔw ma, a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen waleya. Ko nka bi don in na a kɔni y'a kanu a nimisara a ka kɛwale in na. Yala ko san damadɔ min tɛmɛna a balimakɛ in a b'o bɛɛ lajɛlen de sun wa, walima a ka kiti o bɛ kɛ cogo di? Ala k'an bɛn sababa ma. Mɔgɔ mun tun tɛ sun a ye san caman kɛ o la, n'a nana na tubi ka segin ka taa Ala ma ka sun daminɛ, kɔrɔfɔ mun ka giri dɔnnikɛlaw ka kumakan na
o de k'a fɔ a y'a dabɔ kama ka sun mun bila k'a sɔrɔ a bilali luzura tɛ a bolo o sun in doni ɲininen t'a fɛ tuguni ka d'a kan règle dɔ bɛ dɔnnikɛlaw bolo n'o ye qaida dɔ ye o de ye k'a fɔ idha waqata ash-shari'u ibadatan bi waqtin fa rafa'ahu al-mukallafu an waqtiha bighayri udhrin lam tuqbal minhu. Ne shariatigi ye bato dɔ di bato mun b'a la n'a y'a di waati la bato kɛbaga yɛrɛ ye bato in bɔ a waati la k'a sɔrɔ sariya ka luzura dilen tɛ n'a y'a kɛ waati wɛrɛ mun na a tɛ minɛ a ye. O kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye? E tun kan ka sun don waati min na i ma sun, i y'a bɔ sariya ka kɛli kɔrɔ, a bɔla sariya ka kɛli mun kɔrɔ a ma kɛ ne sariya ka luzura dilen i ma, n'i y'a kɛ tuguni a tɛ minɛ, n'o tɛ n'a minɛna o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko e sago bɛ sariya la. Kelen, bato mun bɛ yen n'a tɛ minɛ kɛkun t'o la a tigi bɛ tuubi ka taa Ala ma ka yafa deli Ala bolo, nin de kɔrɔ fɔ ka giri i n'a fɔ Ibn al-Uthaymin rahimahullah a ka gafe dɔ bɛ yen a bɛ nin fɔ a kɔnɔna la a majalisu ramadaniya la a ka fatawa mun kɛlaw kan a bɛ nin jaabi ɲɔgɔn di a la. Fɛn min bɛ ɲini a tigi fɛ a ka tuubi ka taa Ala ma ka baara ɲumanw camanba kɛ mun bɛ se ka dɔ in wo datugu, nka madama n'a y'i ban ka sariya ka bato di a waati la k'a sɔrɔ sariya ka luzura dilen t'a ma, an t'a ɲini a fɛ tuguni ka d'a kan hali n'a y'a k'a tɛ minɛ, n'a y'a k'a tɛ minɛ n'o don a tɛ ɲini a fɛ, a bɛ ja baara wɛrɛ de la. Ni tuubi ɲɛna ani Ala cɛ Ala bɛ sɔn ka yafa ma ni o sababu ye, ni Ala yɛrɛ dun ko k'a b'a minɛ Ala b'a minɛ a ma. Wallahu ta'ala a'lam. Nin kɔrɔfɔ in de ka giri dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ la. A bɛ i n'a fɔ mɔgɔ mun tun tɛ seli n'a nana seli daminɛ a tɛ fɔ k'a ye wagati mun kɛ a tɛ seli a ka segin a bɛɛ kan. Mun na? Sariya ye seli kɛ bato ye waati bɛ mun na, n'ale y'a bɔ sariya ka waati la n'a yɛrɛ sago ye a tɛ fɔ ko ale ka tila k'a di sariya ka sariya ma tuguni waati la mun y'ale yɛrɛ sago ye. N'i y'a bɔ sariya ka waati la n'i sago ye khalas a tɛ minɛ i bolo tuguni. O kama a bɛ fɔ o tigi fana ye de tuubi ka taa Ala ma k'i ka seli matarafa mun tɛmɛna ka kɔn nin ɲɛ, i ma e tun ye kafiri ye dɔnnikɛla dɔw ka fɔli la i donna silamɛya la kura ye, walima e tun ye jurumibatigi ye dɔnnikɛla dɔw ka fɔli la, lahara jɔ don na i ka jurumi ni Ala yafala i ma o y'a bannen. Ni Ala yɛrɛ dun y'i minɛ a b'i minɛ ka dan jurumi hakɛ ma. O la suntigi in fana ta ye o ɲɔgɔn kelen de ye. Ala ka diinɛ faamu ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye. O kɔfɛ ni an baliman wɛrɛ ka ɲininkali ye o ko Ala kɔni y'ale lajarabi ni bana ye, bana in kɔni kɛn bɛ bana kɔtigɛbali ye, nka a kɔni ka d'ale ye ka sun nka a tɛ se fiyewu, ale ka keti i k'ale bilasira o koɲɛ la. Bana bɛ mɔgɔ mun na n'a dɛsɛla sun donni na a kɛra bana ye bana mun kɛla a sigiɲɔgɔn ye k'a ni bana in bɛ da kaburu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka sun ni bana in ye, Alahu Taala ye sun bin ka bɔ a kan, a bɛ yɛrɛ kumabɔ ni mure ɲɛ kelen bɔli. O mure ɲɛ kelen bɔli dɔnnikɛla dɔw ko ko o bɛ kɛ ni sɔw ɲɛ kilankɛ de ye n'o kan ka bɛn kilo 1 ani garamu 20 ma, nka dɔw ko la mure mun ye kilo 2 ni kilan ye k'i b'o de kilan 4 ye, n'o de bɛ i n'a fɔ mɔgɔ mun tɛgɛ bɛrɛ bɛnnen don o tɛgɛ fa ko ɲɛ kelen ko o de ye a mure ye. Fɔɲɔgɔnya bɛ a hakɛ jate la dɔnnikɛlaw bolo, nka a bɛ fɔ a tigi ye dɔrɔn kilo 1 ta malo la n'o de ka se b'i ye k'o de ka nɔgɔ i ma, walima ɲɔ la n'o de se b'i ye k'o de ka nɔgɔ i ma, walima kaba la n'o de se b'i ye k'o de ka nɔgɔ i ma, i ka a jate sunkalo tile 30 kilo 1 kilo 30 i k'a bɔ sunkalo daminɛ la k'a di fantan dɔ ma, walima i k'a bɔ sunkalo laban na k'a di, walima don o don kilo 1 bɔ k'a di. Ni nasɔngɔ se kɛlɛ ye i k'o d'a kan o fana cɛ ka ɲi. N'a ye nin kɛ k'a ban batɔtɔ minnu bɛ sunkalo kɔnɔna la k'a daminɛ kɔrɔnakalanaw ka taa se nafila seliw ma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka d'a kan kuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko ne tɛ se ka sun k'i tɛ nafila seli la o tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. Dɔnnikɛlaw ka kaida dɔ bɛ yen k'a fɔ yani al-maysur al-ma'sur la yusqitu al-maysur, fɛn mun bɛ yen ni o gɛlɛyali ma sariya la o gɛlɛya t'a to ko mun nɔgɔyala k'o bɛ bin ka bɔ i kan. Yani nafila seli o ka nɔgɔ i ma nka sun ka gɛlɛ, sariya ye sun bin
o sun binin ta to ko nafila seli fana be binga boyka e be ne ka nafila seli ke basi foyi tala nga abe mure mun bo de ni kilo kelengelen jate doron kilo bisaba iko boko di fantan doma sungalo damne la ina fa anasul maliki tumake chugo mo de chekai wanni ya ke dongo do taba dama basi to la fana walma ya bebla sungalo labana ka bo fana basi to fana la wallahu ta'ala a'lam otamene ko fe nyini galim bet ko la o tigla mo ko nyini gal ke demsenu nu be ke misri konnana yala ko misri konnana joro do de kanga krengreya ka fone demsenu joro wa walma ku kanga jo mo ko cela demsani fem mum bala ka be se ke yere wuloma sharia ma joro krengreya ka ka joy kada ka misri joro ko almami joro o ba dama kele o kofe mo munu mejo almami tongo fe ulu kanga ke mo ye mo munu bala no fami alendo ala kara kuma kan mola sallallahu alaihi wasallam waliyaliyani dhawil alham kum mo ka jo ne ko ka tuguna munu bala na ya suro ka fo ulu hakili nyuma dungawi anka ne nyagamin dona seli konona la walima dorla chuna almami ka seli konona la munu mese ka blanye ka kogla ulu be jo almami tonko fe no bola la sa fanto bela jeni damakaka hadisa dobe memmo bolo ngadisa kenemante kafo ko jannibu masajidakum ya majaninakum wasbiyanakum ko ayaka demsenu ani fato ko ayo mabaka misrula ala karaka makante sallallahu alaihi wasallam kala ka watila demsenu tumeta misrila demsenu ga misri taga o de bato o fana be bato nya donke o ba don o be na munke misri la seliye ni demsonu kam misri ta ko ba nya do de la Abdullah ibn Abbas ot misli kira no fa kasra ma balkuya hadisa chama umbe ola ka fara sahaba beroka nga na ya sura ka fo ko be toro la si jamama fera do be siga tiga akola na yo jama jo ayo dama jo ko fe manga mecheya abo do ni nyogonche wala sa o dama kana manga ke fem mese ko maîtriser ko basigi abasigo ke o kelila nga ka fo ko gen walma ko mabo misri la o kono tala kala ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni ni ngal kili kon nana ba soro mado misri do la dem sunu be ke sofanya fe ma korba do be ka ko fe dem sunu mi siga ayela maka kudo ke ma korba mi paratu ka gongol siga kuna ako barenda bi ni to sila ka gojili ke ga sel chena awa kito sella ka kota sigi demsen kuna o ga seli cheninde kada ka bara mumbe nabe la maka chama nyini bolo kasoro seli bara dote sharia la akeli be seli che abina fa mo to la sella ka dumuni ke walma to la sella kimi o chogo kelen fanado nga demsen be mankana e tamashen kala kito sella basitola ya la mne ka jo amina ka jo sella basitola nga kata se kokota sigili la demsani kuna ni o ke kono ga seli chemfende donc an ga janto ni yorayna ayo mo chaman soro yani gosili keli ki to seli konala nente ko demsan de ga kokota siga kunde abe do mo mun tola seli kono ka gosili ke nyala ni gosili wajibi de yawa demsan yara gosili te kira ka tabule sallallahu alaihi wasallam fango yoro nyere famia demsani gusili ala kara ka tabulu te sallallahu alaihi wasallam demsani mella negade ni ko kota siga kuna na bana misri la no sababu yedum jan ya bana ede ya ge misri la ngai ba la kalande ala ya hakli mun di mo ko roba ma no hakli nyogon tumbala be kulo mun ga take ngani ya la kalan ka la nege ni misri non konna la amadda ba kulo nge kama ne selbe ke ayaketa menna kala ko tasigi ya kuna ni bo ke seli ko fe ngani ya ke seli kono seli bara foita nyini fe ki ko ke wala bi na fo mo tugula kama ka bara do ke seli kono mun te seli bara do wala ka seli be che ala ka me so bama o tamene ko fe ni dem sen do ka nyini ngali ko misri fle la halamina dukmana na do be seli ako lu beta seli sanfela bala ka bi se ka ke do na tawla qur'an betike koni qur'an tikera almam mangante sewluma kono dun kera oluga seli ubala dlan cugodi طيب
ne jama woyolen do akala ne yo akala dowera yo kuran tigɛla aw la k'a to ani alimami bɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ a kan ka a ko kunbɛ cogo duman la ne dilan cogo ma sɔrɔ a la aw bolo a bɛ bɛn mɔgɔ kelen k'i bila ɲɛfɛ ka jama ka seli dafa o ka kiti bɛ i n'a fɔ alimami mun n'a tora seli kɔnɔna na luzura y'a sɔrɔ n'a binna a bɛ don nin kiti de kɔnɔna la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ jumaw la misiri dɔw la kuran tigɛla ka jama tɔw woyolen to a b'a kɛ cogoya jumɛn la o lahalaya in na mɔgɔ bɛ se ka bila aw ɲɛ jama b'o suit ka seli kɛ a bɛ komi ne alimami tola seli kɔnɔna la a sɔgɔla ne muru ye ka bin walima a dɛsɛla ka bin mɔgɔw tɛ seli tigɛ cogoya mun na a fana bɛ don o hukumu kelen kɔnɔna la nin ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a la a filanan ye mun ye ne o dɛsɛla ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ bila o ɲɛma k'o laseli bɛɛ b'i ka seli dafa i kelen na nka k'a fɔ k'an b'a fɔ ko seli tiɲɛna an k'a daminɛ kura ye o tɛ dɛ i bɛ ka seli dafa i kelen na wa jama seli baraji fana Alahu Taala b'o d'i ma ni nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye ni ɲɔgɔnnaw la tuma dɔ la nin degunba tɛ sɔrɔ anw bolo yan nka mɔgɔ minnu bɛ Europe jamanaw ni jamana wɛrɛ dɔw kan i tɛ kɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ misiri ye yɔrɔ mun na i b'a sɔrɔ nin problème b'olu fɛ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ nka o b'a dilan ta nin cogoya de la dɔnnikɛlaw ye nin kiti de fɔ a la i b'a sɔrɔ jamana dɔw la misiri tɛ se ka sɔrɔ ta nin cogo la a bɛ taga dɔ ka immeuble jɔtɔla a y'a kɛ magasin a bɛ magasin dɔ ta duguma ka dɔ yɛrɛ ta ka tugu o la walima ka dɔ ta o sanfɛ ka sɔrɔ ka caméra de communiquer a bɛɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ i bɛ seli la misiri kɔnɔna la alimami bɛ ɲɛfɛla la magasin bɛ ɲɛfɛ alimami bɛ yen de donc caméra de bɛ yen aw bɛ alimami mankan mɛn micro sira fɛ micro interne sira fɛ caméra fana bɛ a b'a ye i b'a sɔrɔ nin bɛ olu bolo o jamana ninnu na mɔgɔ minnu taala yen n'o selila yen misiriw la hali bi dɔ tun bɛ k'a baro bɔ ye k'a bɔra Faransi dɔgɔkun tɛmɛnen ale selila misiri mun na ko misiri in bɛ o cogoya de la tiɲɛ don dɔnnikɛlaw kumana la ta nin cogo la fɔlɔ a bɛ bɛn ne seliyɔrɔ degunna caméra ka kɛ yen mɔgɔw bɛ écran ye ka alimami ka lahalaya dɔn mun na baasi tɛ a kɛli la o kosɔn n'i ye o lajɛ o lahalaya bɛ ka kɛ hali haram yɛrɛ kɔnɔna la bi Maka haramu na yanni i ka don alikaba kɔnɔ i bɛ alikaba ye mɔgɔw bɛ tawafo kɛnɛ kɛ yɔrɔ min na i b'a ye écran belebele b'a kan yanni i ka dɔn ka position bɛɛ dɔn a kɔnɔna la arabu jamana dɔw bɛ yen komi n yɛrɛ ɲɛ dala minnu kan i n'a fɔ Kuwait misiriba la a misiri ye misiri belebeleba de ye a dɔw la mɔgɔ yɛrɛ bɛ tunu misiri in kɔnɔna la nka o kɛlen don ka mun kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛfɛ poto damadɔ kɔfɛ poto tɔ minnu bɛ yen o kɛlen don ka écran kɛ a bɛɛ la alimami bɛ minbar sanfɛ i tulo b'a mankan na i ɲɛ bɛ a ja fana la o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko nin tɛ fɛn ye mun b'a la n'a y'a sɔrɔ ko baasi don o kama an yɛrɛ bɛ na écran dɔ k'an ka sanfɛla in na ka d'a kan k'a fɔ ko ka nin sanfɛla in ka nin tigɛ ka bɔ yen n'i y'o tigɛ ka bɔ yen mɔgɔw tɛ seliyɔrɔ sɔrɔ ne mankan bɛ mɛn ka ban seliwele yɔrɔ la baasi tɛ seli la hali ni o ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na nka ka mankan mɛn k'i to yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ misiri ye i tɛ ka seli o de nɔfɛ o la ne mankan bɛ mɛn ka ban k'i to misiri kɔnɔ i bɛ se ka seli hali ni ɲɛ tɛ alimami na walasa k'i dɛmɛ o koɲɛ fana la ne écran dɔ sɔrɔla yen i bɛ mun lajɛ k'a dɔn a dɔw la alimami balila ka taa Allahu Akbar e y'a ye nin tenturu in teliya la dɛ sujudu don walima duman don i bɛ se ka écran lajɛ k'a dɔn nin don mun na ne alimami ja yɛrɛ alimami yɛrɛbakun yeli ne o bɛnna i bolo sariya la a ja yeli fana bɛ don o kiti kelen kɔnɔna la donc o kama an yɛrɛ fana bɛna ɲɔgɔnna dɔ kɛ minnu bɛ sanfɛla la ko kana jɔrɔ n'Ala sɔnna o bɛna labila sɔrɔ o ka seli ko ɲɛna inshallah nin ye fɛn kura ye diinɛ kɔnɔna la dɔnnikɛlaw kumana la n'i donna ɲininkali minnu dila dɔnnikɛlaw ka tɔnbaw ma nin jaabi ɲɔgɔnw bɛ yen a daminɛna jamana wɛrɛw la k'a sɔrɔ anw t'a dɔn mun don Europe jamana olu ka lahalaya bɛ taa nin cogo de la i ka misiri sɔrɔ k'a jɔ ta o ye kabako ye dɛ o ye yɔrɔ damadɔ dɔrɔn de nka mɔgɔw bɛ seli cogo jumɛn la dɔ filɛ k'a ka immeuble dɔ jɔ silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga yɔrɔ dɔ louer i n'a fɔ magasin bɛ louer cogoya min na n'o y'a ta location na n'a koronna o la o bɛ se ka yɔrɔ fila ta magasin fila ta a bɛ se ka kɛ magasin ninnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sanfɛ i n'a fɔ o tugulen bɛ ɲɔgɔn na dɔ ye seliyɔrɔ dɔ ye dɔ ye seliyɔrɔ dɔ ye mɔgɔw bɛ seli a la
nga selu be keta de o ɲininkali taala dɔnnikɛlaw ka tɔnbaw la o ye jaabi di a la k'a fɔ ko baasi tɛ a kɛli la donc n'ala sɔnna fana bɛna ɲɔgɔnna dɔ kɛ n'o kɛla ma jigiya ɲininkalikɛla in a bɛ jaabi sɔrɔ a ka ɲininkali la a tɛ bila ni problème kɔnɔ tuguni nka ne mɔgɔ min bilala problème kɔnɔ a dilan cogo de ye nin a bɛ bɛn jama la dɔ ka bila aw ɲɛ k'aw laseli kelen n'o ma sɔrɔ bɛɛ b'i ka seli dafa ni yɛrɛ ye ala bɛ jama seli baraji fana d'aw ma wallahu ta'ala a'lam bisigi kɔni a sera a labanyɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen ala ka sini yirana ɲininkali tɔw an n'a tɔmɔ dɔɔni dɔɔni ko waati y'an bila nin yɔrɔ in na an b'a la deli ala k'an jiri dina faamu ɲuman na ala ka barika don an ka mɛntaw la ala ka barika don fɔtaw la n'an ye mun mɛn k'a dɔn ala k'an dɛmɛ a baara ko ɲuman na hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور